Syawal tetap orang pertama masuk. Okay, orang yang sama. Seems like it's just the same people yang masuk dalam group tadi je. Macam sama je. Lepas tu tak ada dah orang nak add. Kita yang tak ada dah. Tak apalah. Macam mana lah nak ni. Saya pun tak tahu macam mana nak buat. Saya tak explore medium lain. Bagus. Sebab kalau nak pakai medium lain nanti kamu kena download apa semua. Adakah ada orang guna email yang sama ataupun tidak? Patutnya sama lah Macam sama je tadi orang Kamalia, Syawal. Satu macam orang yang sama je. Okay. There you go. Okay, back to our discussion, when you take moment at A, what do you want to find? What do you want to try to find? BX tu lah, BX. BX. BY kita do not include in our calculation, okay? So you can choose. Aduh, penting mana? Okay, we can choose moment at A or you can choose moment at B. Okay, it doesn't matter because we know that if we take moment at B, you will get A. If you take moment at A, you will get BX. You still get one unknown and it can solve easily. Ini boleh kita selesaikan dengan mudah lah. Alright, so dia nak ambil moment at A, so you can macam biasalah, moment at A equal to 0. So BY we don't have to include in our calculation, so we include BX times with 10 meter. Okay, negative or positive for BX based on our FPD right now. Selina. BX. Ashraf boleh masuk. Positif. Positif. BX is positive. Rotation dia clockwise or counterclockwise for BX? Who is left in the meeting? It shouldn't be positive, because you take moment. Negative. So it will be negative. Okay, so please, look carefully. Saya 11. Okay. And then, 400. Oh, okay, fine, Ashraf. Okay, and then 100 Newton, it will be negative 100 Newton. So, okay, times with what? 24. Yeah, 24 meter. Okay, as we can see here, we only have two forces in our calculation for moment, right? Two force. So we know that one should be positive lah, and obviously this one should be positive. Jadi arrow ni sepatutnya dia ni ke kiri. It's okay.
we know that we just put it in our answer that it should be negatif berapa negatif berapa ni 2400 bagi dengan 10 240 lah kan 140 congak gitu je saya 240. So it should be negative 240 Newton. So what does it mean by negative? We know that it should be, okay, it should be along negative x-axis lah. Okay, you should write this one kena letak sebab nanti dalam frame dengan machine, it's going to help you a lot, sangat-sangat membantulah. Okay, kena tulis sebab dia akan bantu kamu dengan banyak lah. Okay. So we know that 240 Newton for Bx. So obviously we can get for A, summation of Fx equal to A. Okay, equal to A. Summation of Fx equal to 0. Right. Okay, so this nothing new about what we learn right now. This is the things that we have done before chapter 3 in trust. Also we talk about this one, equation ni sama je, sepatutnya kalau saya tak nak tulis pun okey lah, tak ada masalah, tapi okey lah saya tulis juga. So this one we put A is positive Bx because, right, again, because we are referring the old FBD because we don't want to change much. Because kalau kita ubah-ubah nanti kat sini, kita pun jadi pening kepala lah. Ini yang saya rasakan lah. Saya rasa this is the best for you to avoid, to reduce careless mistake, to avoid confusion. Jadi kita tak payah nak ubah-ubah kat sini, we just follow dia punya, kita kata Bx dia ke sana, so okay. Tapi kita nampak lah, awkward lah, both is positive. Because it's supposedly to be 0 kan, tapi kita dah nampak kat sini Bx we get the negative, so is A plus negative 240 Newton, so equal to 0. So A will be 240 Newton positive, so it means A is in the right direction, right sense. So dia dalam sense yang betul lah, positif. Dia ke sana lah, maksudnya dia ke kanan. So Bx sepatutnya ke kiri. Okay, tak ada masalah kat situ. Right, then we move to By lah. By we can get automatically lah. Okay, if I don't write the equation pun sepatutnya kamu tahu. Okay, cuma nanti dalam exam, dalam exam, tak ada exam Okay, cuma kalau kata you have to submit your assignment, you have to submit your test, janganlah kata memang BY ni dah tahu 100 tu tapi you malas nak tulis, because that is counted, ada markah. Busuk-busuk pun orang kata 1 markah ada dekat situ. So it should be By, 100 Newton. So we know that we only have Y. We only have 2 forces in Y direction. Okay, so we know one is positive, one is negative. Betul lah ni. So By akan dapat direction yang betul lah. So it is 100 Newton upward. Okay, so that is for Fy. So we have done step number 1 and number 2. Okay, we have done step number 1 and number 2. Ada lagi yang nak masuk ke sebab tak ada bunyi lagi dah? Okay, I hope that everybody is already in, tapi tak cukup ni, tak apalah. Mungkin ada yang balik pergi masuk college kan, so they can refer the YouTube. Cuma kalau boleh untuk case frame dengan machine ni, you have to extra fully attention apa yang saya cakap, sebabnya dia boleh mudah menyebabkan kamu confused. Okay, tapi kalau kamu tengok, I try to talk slowly so that you can follow easily. Saya akan cakap step by step lah. Saya cubalah as slow as I can. Okay, kalau saya tercepat dan kamu tak faham, and please voice out. Okay, so kita dah dapat step number 1, number 2 dah. Okay, number 1, number 2 dah.
Okay, kemudian kita kata we need to identify two force member ya. Okay, we need to identify two force member. So yang ini, yesterday we have discussed, we have member A, B, C, D, and obviously the question already give you the hint. There you go, we have member A, B, C, D. So dia macam bentuk dia macam ni kan. Okay. Cuma kita sambungkan another member kat sini, dekat C, then we put another connection dengan member lain dekat D. Okay, that's we do yesterday. We have member A, B, C, D, and then we have member C, E, F, and then we have member E, D. So among these three members, which one is a two force member? Which one is a two force member? Remember back what is two force member? It's a member that have two forces. Macam mana kita nak identify dia? Actually you have to imagine, tak payah imagine sangat lah, tapi kita boleh nampak lah dia punya FBD tu sepatutnya lah dalam kepala kamu. Kalau member ED tu macam mana? Ataupun saya mungkin boleh bagilah tips untuk kamu tentukan two force member dia. But right now, just tell me which one is the two force member among these three. Yang mana Member ABCD ke, member CEF ke, member ED ke? Which one? Refresh back what you have learned in chapter 3, end of chapter 3. So yang mana satu Two force member? CEF. Member? Member mana? Apa dia? Tak dengar. Putus. CEF. CEF. Okay, ada yang nak try, mungkin boleh letak dekat chat tu saya ada buka lah kalau siapa-siapa nak try. Okay. Saya tak buka full screen lah untuk PowerPoint ni, jadi saya boleh tengok sebelah dia lah kalau siapa-siapa nak try. Ir tadi cakap CEF. Okay. Ada lagi nak try? Ashraf, which member yang you kata, yang you rasa that it will be two force member? Ada Ashraf? Tak dengar Okay, so sekarang ni kalau you nak recall balik two force member, contoh kita ada satu, macam yang dalam you tengok trust lah, trust tu is made of from two force member. All member in trust is two force member. Semua member dalam trust tapi dalam frame dia mesti ada at least satu member yang banyak force, lebih daripada 2. So kalau two force ni kamu nak tengok dia mesti ada 2 tempat yang ada force. Macam tu lah. Contoh macam ni you nak buat. Ataupun you can do ada 2 tempat lah macam ni kan. Okay. Ataupun it will be like this. Okay. Walaupun dia tak kat ujung, mungkin dia letak kat sini, dekat sini. Tapi you have 2 point. So we can put contoh. Okay. So this is a two force member lah. So judging from the figure, so by looking to the figure, you can see that member ED adalah two force member. Okay, member ED is a two force member. Kenapa member CEF bukan two force member? Sebab kamu tengok, ini tips lah. Kamu tengok ada 3 tempat. 1, 2, 3. So dia at least dia ada 3 force. Okay, at least dia boleh ada 3 force. Okay, kalau member A, B, C, D,
kamu tengok setiap satu ni ada ni lah. So jadi at least ada 4 forces. Tapi kita tahu dekat B ni ada, dia boleh jadi BX dengan BY kan. So dia boleh jadi 5 ataupun dia boleh jadi 6, 7. Tapi at least ada 4 point dan we know that dia ada 4 forces lah. So basically ED is a 2 force member, right? In frame and machine, identify 2 force members is very important because it's help you to reduce the number of unknown. It can help you to simplify the equation. Okay, jadi kita tak banyak sangat nak tulis. So that's the reason kita kena ambil lah. Sebab kalau kamu tengok frame, dia banyak member. Machine pun lagi banyak member, lagi complicated. So that's why we need to identify 2 force member first. Okay, so bila kita dah identify 2 force member, then kita dismember dia lah, dismember and draw the FBD. So my suggestion is, right, you draw the FBD for 2 force member first. Lepas tu baru you draw member-member yang berkaitan dengan 2 force member yang kamu pilih tu. Okay, tak apa, fahamkan apa saya cakap ni. Lepas ni saya akan buat apa yang saya cakap tu lah. Okay, kalau you dah expert, alright, maybe you don't need to draw the 2 force member sebab kadang-kadang 2 force member tu tidak diperlukan pun dalam you punya calculation, tetapi you perlukan dia untuk lukis dalam member yang lain. Contoh macam ni contoh untuk calculation kamu sebenarnya you just need member A, B, C, D sahaja. So you don't need to draw CEF, ED. Okay, sepatutnya tak perlu draw pun dah boleh dapat. Tetapi for your level, sometimes the question asks you to draw all members. Jadi you need to know lah, kena tahu jugalah walaupun kata you dah tahu pakai ABCD ni tak apa, tapi kena lukis juga semua sekali sebab kita tak nak hilang markah lah. We don't want to miss out any marks, any points that given to you from the question. Okay, so like I have mentioned earlier, we need to draw, okay, the best is to draw starting from 2 force member. So untuk ED ni, okay, satu lagi kamu kena ingat ya, frame machine it is connected by pin. So maksudnya actually ini adalah pin connected, ini pun adalah pin connected, this is pin connected. So we know that kalau pin, kan, kalau pin sepatutnya kan kita lukis, okay, contoh, right, EX, okay, this is point E, this is point D, this is EY, okay, this is DY, and this is DX. Okay, boleh, tetapi saya tak kata this is wrong FBD. Yes, it is correct, but you will have 2 unknown. Okay, kenapa saya kata 2 unknown? Sebab EY ni we know that it is equal to DY. EX is equal to DX, but you have 2 unknown lah, because EY it is not similar with EX. EY tak sama dengan EX, okay? EY dia cuma sama dengan DY, EX dengan sama jugalah, DX dengan DY ni tak sama. So you only have 2 unknown lah, ataupun you boleh kata 4 unknown terpulang kamu, tetapi we can say that it is 2 unknown. But we know also that pin can be changed to 1 resultant force. Okay, so once you identified it is a 2 force member. Ingat tak kalau you belajar dulu dalam trust, okay, itu semua adalah 2 force member. Bila you cabut cuma ada 2 force sahaja dalam trust yang kita belajar sebelum ni. Okay, jadi saya boleh buat macam ni. Okay, saya draw kat tempat yang lebih besar lah. Macam tak cukup tempat je. Okay. Okay, so kita kata untuk, okay, biasakan tulis macam ni lah. Member ED. Okay, so we want to draw the FBD for member ED. Okay, member ED, right?
You draw. Okay, you have an option because we know that pin can be assumed, right? So sama jugalah yang ini kalau kita kata tukar kepada resultant force dia, we can assume it is in tension or you can also draw it is in compress. Okay. First, it doesn't matter. It's up to you to make an assumption. Okay. Yang ini kita kata ED. Yang ini pun kita kata ED because it is the same force. This is also ED. This is also ED lah. Alright. So you have two option nak buat macam ni ke ataupun macam ni. Now you know that we only have one unknown. Compared to previous FBD, compared to this FBD, you have two unknown. So it might complicate your next calculation. So better to identify first. This is two force members. So once we know it is a two force member, then you know that it can reduce from two unknown to one unknown. Sama juga macam the reason why we determine the support reaction. The reason we determine the support reaction because we want to reduce the number of unknowns. So when we dismember after this, right? So it left with less number of unknown. So tinggal kurang je lah number of unknown. Okay, katalah we decided to assume that member ED ni kita buat it is in tension. So the force is away from the body. Okay, away from the body. The next one, we need to draw, okay, apa member yang related dengan member ED? You can see that member ED is related with member CEF and also member ABCD. Okay, you boleh pilih lah mana-mana satu nak start dulu. Mungkin you nak start nak guna member CEF. Okay, so member CEF. Member CEF, so you draw. Okay, and please put the dimension, yeah. You have to put the dimension. We'll call Amir as Almuden, N1. Okay, so this is 2 meter, right? Because most of you forgot to put, okay. Forget to put, okay. So ini. Right. So kita ada point apa? We have point C. Okay, we have point E. Right? Okay, point C, point E. Okay, ini adalah point E tadi. Ini adalah point D. Okay, this is point F. F we know is given already the force. So kita ada, ya, kita ada force dia. So colourful lah saya punya ni kan. Okay, this is 100 Newton. Okay. Dekat E, so kita buat dulu dekat E lah. Dekat E ni, right. Member ED, yes, we can assume that the arrow, we say it is in tension, so it should be away. Jadi dekat E ni pun sepatutnya tension juga ataupun kita boleh nampak dia akan jadi couple lah dengan orang ni. Dia berlawanan. This is the action and reaction. Okay, action and reaction, Newton third law that you apply. When you dismember dia mesti ada satu positif and satu negatif. It's like you be talking about macam you main Lego lah. Lego dia ada part yang timbul, ada part yang tenggelam kan. So that part we consider positif, dia ada part we call negatif. Jadi kita masukkan dia match. Sama juga macam ni. So dia perlu pentingnya, okay, kamu buat dia begini sebab kalau tak nanti kamu akan confuse and you don't follow the rules dan sepatutnya dia ni ada dalam keadaan equilibrium. When we talk about equilibrium, if one is positive, the other one should be negative. Okay. Walaupun ini kita assume, tak apa, nanti kita akan tengoklah yang mana, kalau kata dia ni terbalik, ini pun akan bertukar lah. Macam tu je. Okay. Right, apa ya? Kita label ED. Okay, apa yang saya nak cakap? Ada benda lagi saya nak cakap tapi saya terlupa. Tak tahu apa benda tapi ada something lah saya nak cakap. This is 5. This is 10 meter. Okay, 10 meter. Right, this one is 14.
meter, right? And here is 5 meter. Okay. Ni jangan tinggal salah satu pun. Okay, what about C? What about C? C ni macam tadi saya kata frame ini kita connected by pin connected. Okay. Sama juga dekat E pun is a pin connected, but because we know it is a two force member, then we have the capability to change instead of two forces here, instead of EY and EX that before this, we change to one, which is the resultant. But for point C, because member CEF is not two force member, so point C we just have to remain it is with two first. Okay, kita remainkan dia dua. Okay, ada ke tak ada tu nanti belakang kira lah, tapi kita letak je dulu dia dua. Okay, which is CX and CY. Semua dah ke bawah ni, kita buatlah ke atas ya. Okay, CY. Alright. Okay, so CX ni ada ke tak ada tu belakang kira. Tapi kalau kita tengok kat sini macam tak ada X lain, so CX ni probably akan jadi kosong lah. Okay, tapi tak apa, kita tengok nanti calculation. Alright, so after we have done member ED dan member CEF, okay, the next one we should draw member ABCD. So member ABCD, alright, so kita akan lah member A, B, C, D. Okay, so member A, B, C, D, you start with A, right? Then we have, that is just the L shape. Then we know that earlier A, this is in the right direction, which is 240 Newton. Okay, B asalnya kan BX ni asalnya ke kanan. Tapi bila kita buat ke kanan, kita kira dia sepatutnya ke kiri. So you have an option. Okay, betulkan siap-siap kat sini sebab FBD awal ni dah tak pakai lagi dah. FBD yang awal ni you dah tak pakai dah lagi sebab you dah pakai untuk kira support reaction itu saja. Okay, lepas tu kita tak ada tengok lagi dah. Kita cuma akan tengok balik yang inilah. Okay. So you boleh betulkan lah kalau you nak. Kalau you tak nak betulkan pun you can remain the BX but you have to put the negative value. So if you don't want to put the negative value then you make a correction in this FBD. Okay, because this is a new FBD. That's not related with the one. Yang maksudnya dia tak akan influence lah. So this is BX which is 240 Newton. Okay, and then we put BY. Okay, make sure everything is included. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang. Okay, BY it is 100 Newton. Okay, so apa yang link tadi two member ni, two force member ni dia link dekat D. Dia link dengan member A, B, C, D at point D. Okay, so point D. So again, alright, macam tadi saya kata mula-mula ni you hentam saja. Tapi for the next member kalau kamu tengok, okay, ada related dengan yang ni, you tak boleh hentam, dia kena ada pasangan dia. Sama juga at point C ini, this is the first time you put information for C, CX and CY. Yang ni you boleh just randomly put CX kamu nak ke kiri ke kanan ataupun CY you nak put ke atas ke bawah. It doesn't matter, but this is the first time. But you have to remember in point dekat member ABCD pun ada C. Nanti kita lukis lah macam mana, tapi kita kena settlekan yang two force member ni dulu. So at point D ni, right, at point D ni kalau kamu tengok dia mesti couple lah, berlawanan lah. Jadi ini ke bawah dan ini akan jadi ke atas. Okay, so kalau ikut konsep dia ni away, tension, ini pun away lah. Okay, match lah semua. Okay, alright. So kalau you abaikan ni pun you buang, kalau nampak dia ada pasangan dia. Okay, alright. Now move to, okay, so far until this stage, is it clear for you to draw the FBD? Boleh follow tak apa yang saya cakap, apa yang saya mention? Tuan. Yang F tu, F pula. Yang G tu tak payah letak Yang mana? Yang G. J tu ni. J is not
connection between two member. J is just a point where you measure the direction. Sebenarnya soalan ini dalam buku tu dia ada soalan tambahan. Dia kata ada condition yang lain lah, soalan lain yang kita mungkin boleh letak another force kat sini. So what happen? Dan yang J ni pun actually dia menunjukkan daripada sini sampai ke sini adalah 8 meter. That's it. This is not the point where the force is applied. Kecuali kalau dia mention lah. Nanti saya bagi, saya rasa tadi saya ada hantar dalam group. Ada satu soalan yang dia mention dekat certain point tu ada moment ataupun ada force. Kalau dia tak mention, so kita just abaikan point J tu. It's not related, it's just okay, in this case pun dia tak membantu kamu pun, 8 meter ni tak bagi tahu apa-apa pun, so doesn't matter. Jadi yang ini kita perlukan cuma 14 meter ni kat sini. Okay. Dan Apa dia? saya rasa yang 8 meter tu point E sampai antara point E yang member untuk CEF, saya rasa medium tersalah lukis kot tu. Oh ya, betul. Tersalah kat sini. Ni Lepas tu pun betul. Thank you very much. Ini kalau tersalah maklumat ni, patutnya saya buat 14 terus lah kan. Saya buat patutnya 14 terus pun boleh, ataupun nak buat 8. Saya tersalah maklumat. Ini pun kena be careful lah, transfer maklumat. Betul-betul bahaya. So kita kena always double check balik lah. So ini you boleh buat terus direct 14 meter ataupun you boleh check. Sebab yang ini saya tak pakai pun dia punya FBD dia, tapi saya akan gunakan untuk double check. So 8, 14, 6 lah. 6 kan? Okay, 6 meter. Okay, right. Thank you Ashraf. Okay, so sekarang ni so kita akan, sebab saya kata macam actually sebenarnya member ni je lah yang kita guna, tapi saya akan gunakan nanti member CEF untuk double check. And madam lagi satu tu 12 meter bukan 10 meter. Apa lagi yang saya tersalah? Apa dia? Yang belah kanan tu sebenarnya 12 meter bukan 10. Sebelah kanan. Yang member CEF. Oh ya. Yes, ketinggian dia tu Allah tengok. Luckily lah kita tak guna ni, sebab nanti double check pun dia tak pakai moment. Tapi luckily lah, nasib baiklah. Okay, thank you Ashraf for let me know. So ini adalah benda-benda pun yang you have to be careful bila kita transfer maklumat ya. So always double check. Memang so you need to always double check lah. Okay, sebab saya terlalu fokus yang dekat sini lah, mungkin saya tak berasa sampai situ. So be careful on that, alright. So kalau saya boleh buat careless mistake ni, apatah lagi kamu semua memang akan confirm boleh buat careless mistake tu. So this one, right, back to our member ABD, ini adalah 5 lah, 5 meter. Okay, 5 meter. So this will be 10 meter. Okay, so now kita dah settle dah semua. Ada apa lagi? Oh belum habis. Dekat point C ni, so kalau kamu tengok at first member CEF, the first thing that we do, we just put randomly CX and CY. Tapi for member ABCD, second time ni you tak boleh put randomly lah. So it should be coupled with this one. So CX dia akan ke kiri dan CY dia patutnya saya lukis besar lagi lah supaya kamu nampak. And please jangan kedekut lah, kena lukis besar-besar supaya kamu boleh nampak. Janganlah besar sangat satu page, satu member macam kata melampau sangat lah tu. So ini kita buat dia terbalik lah, CY dan CX. Okay. Alright. So these are the 3 members. Okay, the FBD for these 3 members. Okay, for all members. Now, kita dah ada maklumat. Sekarang dia nak minta member ABCD. Dia nak minta kamu cari all forces. Component of all forces, component. Jadi you can remain BX, BY lah. You don't have to find the resultant. Sebab dia kata determine the component, okay, of all forces acting on member ABCD. So we only focus member ni for our calculation, alright? So jadi kita try copy, boleh copy tak? Copy tak? Oh tak boleh copy. Boleh copy ke?
boleh copy. Tak boleh copy, kita print shot lah. Print screen lah. Okay. Print screen lambat pula. Masya Allah. Okay, wait. Alright. Patutnya dia tak nampak dah, tertekan pula. Wait boleh pula ni kopinya. Tadi tak boleh copy kan. Yang satu bawa 2 meter. Okay, yang ni tak, 2 meter ni tak termasuk tadi. Yang ni kita ni 2 meter ni yang 2 meter yang FBDE tu. Okay, so we only focus member A, B, C, D for our calculation. So dalam case ni you gunakan satu member, tetapi kadang-kadang dalam certain question you may use 2 or 3 members. Jadi bila you nak selesaikan dia, setiap equation kamu akan berdasarkan member FBD member mana yang kamu akan tengok lah. So kita tulis kat sini lah. So it is a reminder for us okay, using member A, B, C, D. Jadi kita akan pakai member A, B, C, D. Jadi arrow apa semua adalah berdasarkan member A, B, C, D. We don't want to know about CEF. Kita tak mau tahu tentang ED. Okay, kita cuma nak tahu ini ED kan. Okay, cuma kita nak tahu apa yang ada dekat sini. Right. So A, kalau tadi kita tak cari the support reaction, if we don't find the support reaction, you will have 1, 2, 3, 4, 5, 6 unknown. But because we already find the support reaction, you have reduced the number of unknown from 6 to 3. So tinggal 3 sahaja. Okay lah tu 3, right? So now sekarang ni kita nak buat apa ni? Kita nak ambil moment ke? Kita nak ambil fx ke? We want fy ke? Any suggestion? Based on the, so FBD ni sepatutnya saya lukis besar sikit lah supaya kita nampak dengan lebih jelas sikit. Sebab dah masuk information ni semua kecil pula. Alright, so nak buat kat mana ya? Nak ambil apa? Moment, kalau moment di mana? Kalau ambil dekat B boleh tak ambil dia? Ambil dekat? B pakai, kalau pakai Okay. moment ambil dekat B. Okay. You ambil moment dekat B, you nak cari apa? Ada berapa banyak unknown? ED dengan C. Boleh? Okay, kalau you buat macam tu, moment dekat B, you ada 2 unknown, ED dengan C. CY lah, which is CX is not counted. Okay, CY lah. Jangan cakap C sebab C we talking about the resultant. So CY ya. So CY dengan ED ada 2 unknown. So lepas tu you nak buat apa? Kalau you ada 2 unknown, you cannot solve the problem unless you have another equation to make a simultaneous equation. Is it okay? Ataupun dia ada lagi tempat yang lebih baik untuk dipilih? Oh ni saya rasa ambil dekat D. Ambil dekat D. Donkey. Sebab tinggal C je nak cari. B dengan A dah ada. Tinggal CY saja. CX is not counted ya. Jangan kata macam tu. Okay. CX dia will pass through this point. Jadi kita tahu CX does not cause moment. So you can pick point D ataupun point C. Boleh. Nak ambil point C boleh. Nak ambil point D boleh, tak ada masalah. So kita ikut Ashraf lah. Ashraf cakap nak ambil, tengok. Saya ikut kamu. Okay, moment D. Right, moment dekat D kita nak cari CY. Okay, equal to 0. So, apa yang kita perlu ada dalam ni? 240, we need to have 100 CY. BX, CX, does not have to include in our calculation. Why we know that BX and
BX and CX is cannot produce moment if you pick moment dekat D. Okay, sebab dia melalui point tersebut. Macam tu. Okay, jadi yang kita perlu masukkan BY lah. So BY, okay, BY 240 dengan CY tu. Okay, so BY clockwise, so it become negative. Okay, jangan lupalah distance. So berapa distance dia? So daripada D tadi sampai ke ni 14 lah. So kena double check lah, takut pula juga. Takut tersalah tadi saya copy maklumat ya. 14, 5. That will be 19 lah. Okay, 19. So 19 meter. Okay. Lagi apa? Kita masukkan yang A itulah. A adalah so dia akan rotate counterclockwise. So A harapkan dengan 10 meter. And then kita ada CY. CY ni rotation dia clockwise. CY. So kita akan darabkan 14 meter. So equal to 0. So and then you masukkan je lah maklumat dia. Negative 100. 19. Okay, plus 240. 10. Okay. CY is the value that we want to find. 14 meter equal to 0. So what do you get for CY, class? Is it in the right direction? Is it you get negative or positive? Do you get negative or positive? Negatif 35.7. 35.7. Okay, negative 35.7 Newton. So what does it mean when you get negative? It means the arrow is not correct. Our assumption earlier is not correct. Okay. Jadi sepatutnya CY ini ke atas. So bila CY ini ke atas, jadi yang ini akan jadi ke bawah. Dekat member CF pun akan bertukar. Sebab CY ini sepatutnya ke atas kan. Jadi yang ini pun akan jadi ke bawah lah. So dia akan bertukar bersama-sama lah. So you kena ingat benda tu. So nanti bila kita nak double check pun kita kena ingat information tersebut. So colourful dalam ni. Okay, jadi you can put this one is negative 35.7 Newton. Sebab kita tak mau sebab kita dah banyak FBD tau. Kita dah banyak FBD. Ini kamu tengok for this question we only use one member. But macam saya kata ada certain yang kadang-kadang soalan tu kamu kena guna member ni, lepas tu guna member CEF, lepas tu patah balik guna member ni. Tu yang jadi nanti berserabut tu. So kena be careful. Jadi sebab tu saya kata tak payahlah nak tukar-tukar dia punya ni, cuma tambah letak negatif kat sini saja. So it's a reminder for us when we want to try to solve the problem untuk dalam member yang seterusnya lah. Okay, so we get 35.7 Newton. Okay, lepas tu kita boleh dapat lah ED. Kita boleh dapat ED, kita boleh dapat ED pakai apa? Pakai FY. Kita boleh dapat yang ni saya tak nak biarkan kamu kira sendirian sebab kadang-kadang benda simple tapi saya percaya sangat dengan kamu, tiba-tiba jadi salah. Lepas tu nanti saya kena double check balik. Okay, saya tulis juga. So FY, FX tu saya tulis lah juga. Sebab walaupun sebenarnya kebanyakan kamu tahu dah kan. Tapi kita ni lah. Okay, saya pinjam balik gambar ni. Kenapa dia boleh copy? Ada tak boleh copy. Ya, apa dia? Apa BY tu negatif? Kenapa? BY negatif. Kenapa pula BY negatif? Sebenarnya saya ada letak dia negatif. Sebab dia rotate ke kanan. Moment. Saya ingatkan BY yang kamu tanya kat sini. BY ni kan rotation dia clockwise, jadi negatif lah. Assumption counterclockwise is positive. I lupa dah, careless dah. Ya. Okay.
Be careful ya, banyak tau ruang-ruang untuk melakukan kesilapan. So be careful, always careful when you write your equation. So Fy equal to 0. Sebab tu kita buat macam ni. Kita tak payah nak laju-laju sangat lah. Kita maksudnya kita buat sekali tapi betul. Jangan buat laju-laju, lepas tu kena 2-3 kali double check. Tu pun satu. Satu lagi memang mind kita kena betul-betul on that lah. Kalau macam saya, kalau sekarang ni kepala fikir lain, macam tu lah. Copy salah-salah information lah. So be careful on that. So you have to be in the right mind lah. Kena fresh betul-betul. Cubalah buat sesuatu. Okay, so Fy ni kita tahu By 100 Newton. Okay. Cy tadi kita dapat. Okay, kita follow je yang ni. Kita kata kita tolak dulu Cy. Okay. Kita tolak Cy. Ikut saya pula campur tak apalah, ikut je lah. Okay, kalau you nak selamat, macam saya katalah, kalau you nak selamat, nak dapat markah juga, because By is the value that we calculate. Okay, kalau you nak selamat, kita tulis secara general. Sebab apa? Kita tulis dulu yang secara general ini. At least you dapat markah yang you faham lah. Sebab nilai tu takut 100 Newton tu maybe salah kan. Okay, so By minus Cy. Okay, lepas tu apa lagi? Tambah EF. Mana ada EF? ED. Kamu pening pula. ED ED. ED. Saya betulkan kat sini ED. So ED. Okay. Equal to 0. There's no other Y lagi kan? Dah tak ada Y dah. Tak ada forces yang pada Y direction except these three. So By minus Cy plus ED. So By we know it is 100 Newton. Okay, Cy ini tadi kita tahu dia ni sepatutnya terbalik. Sepatutnya dia ke atas. Jadi dia akan jadi positif lah. Which is negatif ni akan jadi positif. Right, plus ED equal to 0. So ED dapat berapa? ED akan dapat negatif kan? Negatif ni, betul lah ED. Sebab ini jadi 135.7. So dia bila pindah ke sana akan jadi negatif lah. Ni pun satu lagi careless mistake yang kita selalu buat. Sebab kita selalu pindah dalam kepala. So kadang-kadang dia termiss out. Okay, tanda negatif and positif ini. So bila dia tanda negatif and positif ni kita salah, dia akan influence nanti. Banyak influence dia. Okay, so apa maksudnya sekarang? 135.7 Newton, dia sepatutnya ke bawah. So ini pun sepatutnya ke bawah lah. Okay, so ini negatif 135.7 Newton. Okay, habis. Okay, Cx pula. Cx, summation of Fx equal to 0. Okay, so A, right, A tolak Bx. Okay, tolak dengan Cx equal to 0. So A is 240, Bx is 240, Cx, okay, so Cx equal to 0. Okay lah, sebab tadi pun saya kata Cx tu probably akan jadi kosong lah. Sebab berdasarkan FBD yang ini, kamu nampak member CEF ni berdasarkan daripada sini kita nampak semua Y. X tak ada, cuma yang ini. So Cx ni akan jadi kosong. Sebab tu kalau kata you imagine this is pin yang ada two force tu, kamu assume dia ada X. Kalau kata kamu buat dekat sini ada two force macam EX, EY. So kamu assume Cx tu ada value, but actually tidak. Right, so kita nak double check lah. So we going to double check the information. Adakah kita akan dapat nilai yang betul, because Cx is already there, Cy dah ada, semua ni dah ada. Kira dah menjawab soalan lah. You dah dapat all the component forces yang diberi lah. Okay, so sekarang ni kita nak double check. So we going to use member CEF to double check. Okay, double check. Ada baru masuk ke? Ya. Okay, so we use member CEF to double check. So ambil tadi ni. Okay. Ini pun patutnya 12 lah. Tapi tadi kita tak pakai pun value yang nasib baik lah. Sebab kalau salah kita tak pakai pun dia dan kita tak gunakan dia untuk double check our question. Sebab kita akan pakai Fy saja. So kalau kita tengok kat sini. Alright, remember back. We get negative value untuk Cy.
Jadinya kat sini pun kita kena letak negative value lah. Bermaksudkan tadi saya cakap CY ni sepatutnya dia ke atas. Bila CY ni ke atas, okay, bila CY ni jadi ke atas, dekat sini dia akan jadi ke bawah. So yang bermaksud dekat sini pun kita kena letak lah nilai negatif tu. Negatif berapa tadi? 35.7 Newton. Okay, CX is equal to 0. Okay. ED pun tadi kita kira dia jadi terbalik. So kat sini pun jadi negatif 135.7 Newton. Okay. Now we want to double check using summation of Fy. So kita tadi selamat lah sebabnya walaupun nilai ni salah, kita selamat sebab kita double check tak menggunakan dia. Tapi kita tak tahulah kan ke next time soalan lain macam mana. So it's always make sure that you copy all the information correctly. Okay, masukkan nilai yang betul. So kita dapat kat sini, okay, masa nak tulis first equation ikut je FBD kamu yang salah ni, tak ada masalah. CY memang tak ada masalah lah. Okay, okay, tolak ED, right, tolak. Okay, subtract with 100 Newton equal to 0. Now we want to check whether we can get 0 or not. So if we get the 0 means it's correct lah. Okay. So CY kita put tanda negatif, negatif 35.7 Newton. Kenapa? Sebab dia sepatutnya terbalik tadi. Okay. ED pun sama, sepatutnya terbalik. So dia akan jadi negatif. Okay. Negatif 135.7 Newton. So minus 100 Newton equal to 0. So basically from here kita nampak sini negatif, sini tambah 135, memang kita dapat 100 dah. 100 tolak 100, so it is equal to 0. So terbukti lah. Betul lah information yang kita dapat tu. Okay, any question? Any question that you want to ask me? Ada apa-apa? Ada tak soalan? Macam mana nak rotate dia? Tiba-tiba macam bengong sekejap. Macam mana nak rotate gambar ni? Oh ya. Okay. Alamak, gambar dia saya ambil super macam ambil gambar ikut suka kamu jugalah. Okay. Right, ada soalan tak? Ada soalan tak? Soalan berkenaan dengan frame ni, ada soalan tak? Kalau tak ada, saya nak bagi soalan lain. Okay. Tak ada rasa media. Tak ada. So okay lah. Right. So kita akan tengok soalan ini. Okay, 6. Ini actually dia tak ada calculation. Dia just draw je the free body diagram. Tapi kita draw dan kira terus lah. Okay, kita draw dan terus kira lah. Okay, sebab soalan ini dia minta draw saja FBD tu. Okay. So sekarang ni you ada frame. Allah tak nampak pula apa benda ni. Okay, roller dengan this one roller, this is pin roller dan pin. So dia kata draw okay, draw ni memang confirm lah kita akan draw. Okay, determine all forces exerted on member AI. Ni pun boleh juga kalau kata kamu tak nak tulis member ACGI, you want to put member AI kat sini pun okay lah. Okay. Nak labeling, it doesn't matter. Labeling tu kalau you nak kata member AI boleh, member ACGI pun boleh, terpulang. Kalau saya mungkin saya ambil ACGI, kenapa? Sebab reminder ada banyak point kat sini. Itu saya punya style lah. Okay, there's no issue in terms of labeling. Okay, if the frame is loaded by a clock. Okay, so sekarang ni,
banyak okey saya rasa. If the frame is loaded by a clockwise couple of magnitude 600 Newton meter, apply at point D. Now macam tadilah, macam cerita dalam soalan tadi, dia ada point J. Dalam kes ni ada point D. So what's the function of point D? Dia letak, dia kata magnitude 600 Newton, kita nak apply kat sini. So apa function point E ni? Tak ada function dalam soalan ini. Mungkin kalau kata saya nak ubah soalan, saya kata 600 ni saya pindahkan ke sini. Contoh kan. Okay. Sebab clockwise couple moment ni, we know that it's a free vector, pindah mana-mana pun tak ada effect pun. Okay. So tapi boleh lah kalau kata kita nak, mungkin dia tanya kenapa kalau pindah. So we have here, okay, kita ada ni lah. Okay. Kita ada dia punya, so macam biasalah, draw FBD for the whole structure. Okay, berapa banyak member yang ada dekat sini Berapa banyak member dan berapa banyak two force member? Ada berapa banyak member dekat sini? Ada berapa banyak member? Ada berapa banyak member yang kamu ada dekat situ? Salah. Ada berapa banyak member? Lima, madam. 1, 2, 3. Sekejap, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, betul. Okay, first member AB. Okay, member AB. First member AB. Second member, boleh ambil member CB. Okay, member CB. Third member FG. Okay, third member FG. Fourth member BH ataupun you nak kata BFH pun boleh. BFH, okay. Alright. The last one, number 5, it would be AI ataupun ACGI. Okay. Right. So ada 1, 2, 3, 4, 5 members. Okay, yang mana member? Yang mana two force member? Okay, so kita ada member tadi, kita ada member AB, member BC, then we have member FG, member, tiba-tiba nak buat lajak HI pula. Tiba-tiba saya nak terbuat lajak HI sebab saya terlukis macam ni. Okay, salah. Right. AB, BC, FG. Tadi kita kata apa lagi? Member BFH ataupun dia boleh kata member BH lah. Okay, kita pulang label kamu tu. Member AI atau ACGI ataupun member AI. Okay. So among these 5 members, which one is a can you list out two force member? Ada satu ke ataupun more than that? Ada berapa banyak two force member? Ada dua ke, madam? Dua Ada 2. BC dengan FG. BC dengan FG ke, madam? BC dengan FG. G. Okay. Kalau kamu tengok, right, yang ini kita ada AB, kita ada BC. AB, BC ni two force member lah. AB, BC. Okay, AB, BC, kemudian FG. Okay, AB, BC, FG. This one adalah two force member. Jadi kamu boleh lukis lah dia punya. Oh, ada satu lagi kat sini Okay, yang ni moment dia lah, nanti kita letak lah. Okay, tak apalah, kali ni kita sekarang ni kita cuba draw je dululah supaya kamu nampak lah sebab kadang-kadang takut kamu tak nampak ni counter clock, dia kata clockwise
Clockwise. Okay. So dekat D ada 600 Newton meter. Okay. So two force member adalah AB, BC. Sebab bila kita tanggalkan dia, you akan nampak lah dia ni two force member sebab hujung dengan hujung. AB, BC, FG. Okay, BFH bukan, ACGI bukan ataupun AI ni bukan lah. So ada 3 two force member. So when you draw, okay, so bila kita draw, so tak apalah, yang ni kita draw je dulu FBD dia sebab saya rasa mungkin kita perlukan lebih. Sebab saya nampak ada satu lagi soalan untuk kita boleh draw dia punya FBD juga. Okay. So nanti kalau kita nak lukis dia punya FBD, okay, yang ini you have to put lah dimension dia berapa ni, 1, 1, 2, 2, 2, 2, okay, sini 2, sini 2, sini 2, sini 2. Sini pun actually 2 lah sebab daripada jarak ke sini, tapi sebab couple moment tak kisah dia jarak daripada sini, yang penting dia tinggi dia 2 lah. Okay, so when you want to draw the FBD, macam tadi saya kata you can start from two force member. You boleh ambil start daripada FG lah. FG tu senang lah. Okay. Kalau ikutkan dia nak cari member ACGI. Jadi yang penting adalah FBD ACGI lah. Okay, tapi kita akan lukis keseluruhan dulu. Kita buat member FG. Member FG. So member FG. Okay. So member FG ikutlah sebab kita kata kita nak first time baru buat kan, so kita ikut, boleh ikut suka kita buat macam ni lah. So sini FG. Okay. Okay, FG. Lepas tu kita buat member BC. Okay, member BC pun sama juga. Senang je ni. Member BC sama juga. Sebab yang apa yang saya nak tekankan dekat kamu adalah couple dia tu lah. Okay, member BC boleh jugalah kita buat macam ni dulu. Okay, BC. Okay. Right, dan member AB. Member AB. You draw two force member first. Okay. Two force member first. Right. Okay. Kita nak buat macam ni, boleh? So this is member AB ataupun BA, right? So ini adalah B, sini adalah A. Okay, dan yang member paling penting adalah member ACGI ataupun member AI because that's the one that we want to solve the problem kalau kita nak selesaikan lah nanti, okay? Member AI ataupun member ACGI ataupun member AI. Okay. Jadi kalau kamu tengok yang ini dia tak boleh sebarangan lah. Sebab apa? Sebab kita dah buat FG, we have done BC, we have done AB. So all these three members are related to ACGI. Okay. Jadinya okay, kalau boleh jangan draw dulu macam saya kata, kena settlekan dulu, kena cari support reaction lah. Kalau kita nak selesaikan dia ni, kita kena cari support reaction dia dulu. Ini adalah tadi roller dan juga pin lah. Ni pun kena buat siap-siap sebab kalau tak nanti kita lupa guys. Sini ada satu force yang kita dah buat dah, which is roller ni. Roller ni. Roller dekat I. So kita masukkan kat sini. Ni I. Okay. Dekat G, dia berlawanan lah. Lawanan dengan orang ni. Sini G. Okay. Dekat C, dia berlawanan dengan yang ni. Okay. So saya buat ni juga macam ni. Kalau ikutkan macam semua sebelah sini, mungkin takkanlah tak ada yang sebelah ke sana kan. So kita boleh double check lah nanti. Okay,
Alright, yang untuk AB nak berlawanan lah dengan ni. So AB berapa ni? Dua jarak dia berapa? 2. Ni kita kena ada 4.8 4.8. Okay. So tinggi dia 2, lebar dia 4.8, panjang dia 4.8. So ini adalah AB, ini adalah force BC, ini adalah force FG. Okay. Habis dah untuk member AI ataupun member ACGI. So this is the FBD. Tapi kalau kita tengok ni semua berat sebelah dia punya X component ni semua banyak sebelah kiri kan. So mesti ada something yang akan terbalik ni. So kita tak tahu yang mana satu. So kena tengoklah nanti bila you kira lah nanti. Okay. Untuk member BFH. Okay, member BFH. Member BFH, FBD dia macam mana? Okay, FBD dia kalau kita tengok, right, kalau kita tengok kat sini. Okay, so kita ada apa? Kita ada, dia mesti berlawanan daripada yang ini lah. Jadi dia akan ke atas lah. So ke atas. AB. Ini berapa? 2, 4.8 kot tadi, 4.8. Tak nampak kecil sangat saya ni. 4.8 saya rasa tadi. Saya tulis 4.3 ke 4.8. Masya Allah. Okay. So 4.8 lah. Okay. 4.8. Lepas tu apa lagi kita ada kat sini? Dekat sini kita ada moment, kena masukkan lah couple moment tadi tu, kena masukkan, which is 600 Newton meter. Jangan lupa kena masukkan F dia tadi dia berlawanan dengan orang ni lah. So FG lah, so force FG. Okay, force FG. Kemudian untuk yang dekat H ni sebab tadi kita dah masukkan awal. Okay. Oh, ada lagi satu dekat AB ni, dekat point B ni ada BC. So kita kena masukkan lah force BC. Ni pun jangan terlupa ya, BC, force BC. Ada satu lagi kat sini. Berlawanan dengan yang inilah, BC. AB, BC, AB, BC, FG ada dah. Kemudian kita masukkan yang inilah, HX dengan HY. Okay, so kalau kamu tengok ni, kalau kita tak reducekan number of unknown by finding the support reaction dan juga finding the two force members, you akan ada banyak unknown. Contoh macam ni kan, kalau kamu tengok member BFH ni, kalau you tak cari HX, HY daripada awal, ini ada 2 unknown. Okay, lepas tu you tengok FG ni, kalau you tak consider it is a two force member, kata it's a pin connected, you just ambil FX, FY, dah ada 4 unknown. Campur yang ini pun ada 2, 4, 5, 6, 7, 8 unknown. Boleh sakit kepala 8 unknown tu. So that's why kalau kita tahu dia two force member, now it become 1, 2, 3, 4, 5 sahaja. And because after this kita akan cari, kalau awal-awal kita cari dia punya support reaction. Okay, cari yang dekat pin ni. So tinggal 1, 2, 3 unknown sahaja. Sama juga cases dekat member ACGI ni ataupun member AI. Okay, kalau kamu tengok ni, untuk member AI ni ataupun ACGI, okay, kalau kita tak cari dia ni two force member, we don't identify this is two force member. So you will have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unknown. Banyak gila unknown.
Okay. Madam, Ya, apa dia? kalau untuk yang AI tu dia ada BC tak? Ada BC? Oh, ada. Ni kat sini. Gambar dia ada kan? Dia cantum. So, ada lah BC. Post BC tu kita tak boleh abaikan dia. Sebab dia ada. Sebab bila kita cabut dekat C ni dia ada force. Force tu datang daripada mana? Datang daripada member BC. So member BC kita dah buatkan dia punya FBD dia jadi macam ni. So ini actually BC lah. Ini BC lah. Ini adalah FG lah. Ini adalah FG lah. Ni point-point dia. So macam ni. Okay. Kalau kata okay, let's say lah ya. Okay, kalau kita sempat kita kira lah. Kalau tak sempat kita buat FBD dulu, nanti kita akan kira kemudian. Okay, katalah ni kita boleh dapat nanti, kita dapat nilai dia. Katalah kita dah dapat nilai dia ni. Okay, kamu tengok. Right, okay. So kita ambil apa? Kalau kita ambil momen dekat A, you ada dua unknown ya, dua unknown. Lepas tu kita boleh okay. Yang ini yang mungkin kita kena tengok. Kita kena tengok member yang bersebelahan dengan dia ni macam ni. Maksudnya mungkin kita kena settlekan member BFH dululah. Contoh kita ambil momen dekat B. Yes. Ini yang saya kata ni. Macam soalan tadi, kita pakai satu member saja untuk selesaikan masalah dia. Okay. Tapi dalam kes ini, you ambil, katalah nanti kita cari, okay tak apa, nanti saya bagi idea dia dulu, nanti you try. Okay, kalau sempat pun kita try. Saya bagi idea dia dulu. Bila kita cari support reaction, nilai yang kita akan dapat, okay, maksudnya step number 2 lah, determine support reaction. So nilai ni kita boleh dapat, kan. So nilai ni kalau kita dapat, right, katalah you ambil momen dekat A. Ambil momen dekat A ada dua unknown. Ambil momen dekat G ada dua unknown. Okay, ambil momen dekat C pun ada dua unknown. Apa? Macam mana nak settle ni? Okay, ambil FY. Okay, FY boleh dapat. FY, kalau ambil FY, you akan dapat AB. So bila dapat AB, okay, boleh jugalah kalau kamu nak guna. Kamu boleh guna banyak cara lah ni. Ini saya tunjuk banyak cara. Okay, contoh mula-mula you cari, ni saya bagi idea. So kalau tak boleh catch up, tak apa, nanti kita akan buat satu-satu. So the first idea adalah, okay, kita ambil summation of Fy sama dengan kosong. Untuk cari apa? Kita akan dapat AB. Okay. So lepas tu you buat summation of Fx equal to 0. Kita tengok. So kita tengok apa yang kita boleh settlekan. So kita ada dua unknown. Kita ada BC and also we have FG. Kita ada dua unknown. Two unknown. Okay, tak ada masalah sebab kita tengok boleh tak kita buat simultaneous equation. So kita ambil momen dekat A. Bila kita ambil momen dekat A, right, still have problem lah. Kenapa saya kata still have problem? Yang ni maksudnya tak boleh pakai lah. Idea ni tak boleh pakai. Kita kena pakai balik. Kena pakai juga member BFH ni untuk settlekan dia. Kenapa saya kata ni tak boleh pakai? Kalau kita ambil momen dekat A, okay, listen carefully ya. Kalau kita ambil momen dekat A, I ni memang tak counted. Kita ada FG dengan BC. So dua-dua ni unknown. FG dengan BC. Bolehlah kalau kata ini BC. Okay, kita boleh tulis equation dia dulu. Fx ni ada maklumat lah. Boleh buat simultaneous equation sebab kita kata FG akan sama dengan BC lah. Kita akan kata FG akan sama dengan BC. Kalau gaya macam ni lah. Tapi ataupun, right, okay, sebab saya takut kamu tak nampak lagi sebab saya nak kejar masa juga ni. Sebab kita dah 9.33. Kalau saya habiskan nanti dia tergantung. The next class nanti kita habiskan benda ni lah. Okay, sebabnya macam ni lah. Kalau you tulis Fx ni, you akan dapat AB. Okay, you akan dapat AB.
Kita tak tahu lagi ni, tak apalah, negatif AB 4.8 something lah over 4.8 kuasa 2 dah 2 kuasa 2 square root lah. Tambah dengan 2 kuasa 2 square root lah. Okay. Saya tulis dulu. Lepas tu tolak BC tolak dengan FG. Okay. So ada dua unknown. Yang ini FG moment dekat A, I tak perlu kira, tapi kita ada FG dengan BC, ada dua unknown juga. So you boleh buat simultaneous equation lah. Sebab sini ada maklumat, sini ada nilai sebab kita dapat daripada sini. Ataupun you boleh guna first step adalah you guna dulu using member BF. Dia kena try tau kalau, sebab sekarang ni saya cuma bagi idea dulu. Okay, so using member BFH, kita tengok cara mana yang senang. Sebab tu bila jawab soalan macam ni, kita kena analyse dulu baru kita boleh tulis equation dia. Kita nak start macam mana, kita nak guna macam mana. Okay, so kalau kita tulis semua nanti kita akan jadi pening kepala. So using member BFH, right, katalah HY dengan HX ni kita dah dapat nilai. Okay, kita cari moment dekat B. Moment dekat B equal to 0 untuk cari siapa? Untuk cari FG. Kita nak cari FG. So HX dengan HY ni dapat nilai lah, tapi HY tak masuk dalam calculation lah. Okay, so kita boleh dapat nilai FG. So bila kita dah dapat nilai FG, kita boleh masukkan dalam member ni. Dia maksudnya ke depan ke belakang. Maksudnya lepas daripada sini kita boleh masuk sebelah sini. Okay, kita boleh masuk kat sini, dapat BC. Boleh dapat BC, dapatlah settle semua. Okay, faham tak? Rasa kena buat juga ni. Rasa memang kena buat jugalah. Kena buat juga kalau kamu tak faham. Tapi idea dia macam tu lah. Okay, kita boleh ada dua cara. Okay, tak apalah. Contoh saya, kita cari dulu, kita try buat dalam masa tinggal berapa minit ni, kita cuba buat, kita settlekan lah yang mana kita dapat ni dulu. Okay, cari dulu dia punya support reaction. So as usual, cari dulu dia punya support reaction. Boleh tolong carikan saya support reaction dia untuk HX dengan HY. Cari untuk HX dengan HY, saya buat macam mana tadi HX dengan HY dia. HX dengan HY dia saya buat ke kiri dan ke atas. HX, HY. Okay, yang ini kita buat ke atas I. Okay, kita cari dulu nilai ni. Boleh cari tak? Ini macam biasalah kita cari. Lepas nanti kita settlekan, kita kena buat ni. Boleh tolong saya carikan nilai HX dan HY, HX. Sebab ke kiri tadi. HY, ini adalah I. Ni 2. Ini 2, sini pun 2. Ini 4.8 lah jarak antara 4.8 meter. Okay. Cari moment dekat H untuk dapatkan I. Dapat berapa dah? Tolong saya cari I, cari I. I tu kita dapat. Ni 600 ni jangan lupa masukkan. So siapa yang dah dapat jawapan moment dekat H? Positif I 4.8. Okay. Clockwise. Macam saya cakap seorang je, macam saya buat seorang je.
Kira ni yang benda ni we have done this before. We have done so many time. I think more than 50 times kot. Saya rasa kita dah kira moment ni rasa banyak dah kot. Lebih daripada 50 kali saya rasa. Okay, so satu. Habis dah, tak ada apa dah. Berapa dapat ni? Sebab 600 tu adalah 600 Newton meter. It's already couple moment. Jangan pergi gatal-gatal pula nak darab dengan 3 meter pula. Tak perlu. Jangan ada pula gatal-gatal nak darab 3 meter. Tak ada force lain dah. Ini je sub force dia. So berapa I kan madam. I dapat berapa? Positif apa? 125 125 Newton. Newton. Okay. So I dapat 125. So HY akan jadi negatif 125 lah. Ada Y lain tak? Tak ada. Tak ada Y lain kan? Ini saja. So dia akan dapat, okay. Nanti tulis lah, tapi kita nak cut masa. Saya tulis terus kat sini lah, soalnya kita dah tahulah, kita dah kira calculation dia. So this is 125 Newton. Okay. So, banyak sangat colour pun pening kepala juga saya tengok ni. Okay, ni I. Okay, I 125. Okay, HX dia. Ada X. Ada X tak? Ada X tak? X dia apa? This is just a simple question. You can get the answer less than 1 second. HX dia ada tak? Ada nilai tak? HX? HI dia tak ada madam. Tak ada, kosong. Sebab tak ada pun external forces yang ada X, kecuali kalau tiba-tiba saya letak kat sini. Kalau saya letak macam ni, yes ada. Sekarang tak ada. So HX pun kosong lah. Tulis ni HX sama dengan kosong. So kalau dia bagi X tu baru ada. Kalau sebab Y kita je Y. Yes, sebab kita belum lagi pisahkan dia. Kita belum pisahkan dia lagi. So, kita baru consider external forces. This is external forces, external. External from support reaction daripada apply force. Ni external. So external tak ada pun X. Cuma ini saja. Ini couple moment. Okay. Alright. So HX sama dengan kosong. Senang lah kiranya. Kita nak buat ni. Okay. So ambil balik tadi gambar tu. Yang FBD yang kita lukis tu. Kita boleh start dengan member B, FH. Dia tend to get confused because we have a lot of FBD. Nak kena ambil mana? Nak kena ni. Okay. Tak boleh pula apa. Buat dia copy semua. Saya tak mau copy semua. Jenuh lah. Saya kena copy balik semua ni. Okay. Mana saya nak lukis ya? Mana saya nak lukis balik? Okay, kita akan start dengan BH lah. BH. Kita akan start dengan member BH. BFH ataupun BH. So we start. So you akan tulis macam ni lah. Okay, using member. Jadi reminder kat kita. BFH ataupun BH. So FPD dia, kita transfer maklumat dia. Masya Allah. Okay. Okay. Masya Allah. Macam mana saya nak copy dia dengan tak ada masalah. Mencari yang senang. Picture. Bro. Tunggu crop pun 2-3 minit. Tunggu dia gerak pun. Masya Allah. Baik saya lukis kan. Saya lukis lagi cepat kot. Masya Allah. Subhanallah. Dia lambat sikit ni. Tak boleh dah. Astaghfirullahalazim dugaan.
Tak mau. Dia tak mau hilang dah. Tambah pun tak boleh. Okay, cuba Dia you. hang terus. Itulah cuba. Geram pula saya. Cuba you draw dulu. Tadi recall balik gambar yang saya draw tu. Try to recall back. Isikan maklumat dia. Cuba buat dululah sementara saya ni. Masya Allah. Ke dia nak suruh habis? Ya Allah ya Tuhanku. Subhanallah. Saya kena save dulu. Cancel pula. Nak cepat lagi lambat ya. Okey, cubalah tengok dekat gambar-gambar. Oh, boleh conteng kat sini boleh? Hilang. Sini kosong. Dia hilang dah. Yang ini tadi kita dapat, tak boleh gerak lah. Tak apalah, kita sadaqallahu lazim lah ke kelah kamu ni sebabnya saya pun tak tahu macam mana nak buat ni. Dia hang. Okay, we try to continue. Kalau boleh you continue dululah. Masukkan nilai HX kita tahu kosong. HY tadi sepatutnya dia ke bawah. Tak silap saya dia ke bawah lah. Ke bawah sebab kita dapat I dia ke atas. So ini ke bawah. Okay. So maksudnya again lah kita boleh dapat AB lah. Dekat sini pun kita boleh dapat AB. Okay. Right. Lepas tu kalau kita boleh ambil moment dekat F untuk cari BC ke, ataupun kita boleh cari moment dekat B untuk cari FG ke. Boleh? Sebab kita ada 600 Newton meter kat sini. So saya tak dapat nak continue because I'm not sure yang ini kenapa. Kalau tutup boleh sama juga. Cancel. Kenapa cancel? Okay lah, macam ni lah. Sebab saya pun tak tahu macam mana saya nak buat ni. Try masukkan data. Hopefully you boleh try lukis balik FBD dia. Sebab nak tengok balik slide tu pun macam saya pun tak boleh nak pindahkan ke atas. So soalan tu saya ada masukkan dalam WhatsApp. Jadi you boleh draw back. Kalau boleh ikut yang HY tu kamu buat dia sama macam saya lah ke atas and then you put negatif, nanti senang untuk kita berbincang lah. Okay, senang untuk kita berbincang. Kalau kata you dah buat dia terbalik, nanti kadang-kadang bila dah tanda negatif tu, maksudnya kamu dah betulkan awal-awal, nanti bila kita nak double check jadi salah. Bukan salah lah, maksudnya boleh buat confuse. So saya minta lukis balik gambar tadi berdasarkan soalan tu, buat FBD dia. Okey, maklumat tadi kira balik lah. Kira balik kalau tak sempat nak tengok ni sebab memang hang gila. Saya tak boleh nak move apa-apa ni. Lepas tu you try cari daripada member BFH ni, you boleh dapat AB, you boleh dapat BC dan you boleh juga dapat FG. Actually pun boleh settle lah dekat yang I tu. Okay. Cuba. Ataupun nanti kalau kamu nak try yang idea yang saya bagi mula-mula tu pun boleh juga. Sepatutnya akan dapat jawapan yang sama. Okay, so saya tak boleh nak buat apa-apa dah ni. Nak pindah ke mana pun saya rasa tak apalah. So hari ni kita habis taklah awal sangat. Okay. Okay. Madam, tutorial lagi ada ke? Oh, tutorial. Lah. Why not Sebab kita kan tutorial kan madam cakap buat sendiri centroid semua kan. kata kalau you ada apa-apa soalan you boleh tanya. Ataupun kita nak continue dengan yang ni pun boleh juga kalau kata nak. Kalau ada soalan, maksudnya soalan untuk second moment, untuk trust, you boleh tanya waktu tutorial. Saya open for any question. So it's like macam discussion lah dengan saya. Kalau apa-apa okay. Dan yang lain tu mungkin boleh
boleh dengar sama lah, ataupun kalau tak ada soalan tengoklah. Kalau boleh saya nak soalan daripada kamu lah, sebab kalau saya bagi soalan, saya assume kamu semua dah faham. Kalau you bagi soalan daripada kamu, so you bagi benda yang mungkin kamu ada tak faham dekat situ. So jadi saya tahulah yang kamu ada tak faham dekat certain part. Macam tu. Sebab tu hari ni ramai yang tak ada madam. Sebab Tak apa. Tak apa. Kalau tak ada pun yang mana ada lah. Sebab at least you boleh tanya soalan. Yang lain tu dia pun tak ada, tak boleh tanya, tapi dia orang boleh tengok lah nanti soalan apa yang kamu tanya lah. Cuma dia tak boleh suarakan apa yang dia tak faham. Acap pun daripada jauh letak dia sebab dia nak gerak dah. Dia cakap sorry madam. Okay, tak apa. Dia tak ada respon. Yang mana ada lah, kalau seorang pun seorang lah. Kalau seorang mungkin layan dia, kalau ada seorang macam tu. Tak kisah. Okay. Sebab nanti kamu ada flexibility, you boleh tengok balik YouTube tu. Cuma bila YouTube tu kadang-kadang takut nanti like tak boleh nak tanya direct kan, susah sikit lah. Itu je. Itu saja. Tak ada paksaan. Maksudnya nanti, sebab saya tahu ramai yang ada yang nak balik ke college nak ambil barang apa semua tu. So siapa nak tanya is open, tak ada masalah. Nak buat kalau seorang kita buat private tutor lagi lah bagus kalau seorang kan. You seorang dia yang boleh